भारत के संविधान के घड़वैये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने 107 साल पहले आज ही के दिन वडोदरा के कमाटी बाग में मौजूद वड के पेड़ के नीचे खड़े रहकर समाज में चल रही कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिया था। उसी के तहत आज का दिन संकल्प दिन के तौर पर मनाया जाता है। तब कमाटी बाग में जो वड का पेड़ मौजूद है, वहां पर संकल्प भूमि को मानते हुए देश के कोने कोने से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायी पहुंचते हैं। ऐसे में आज वडोदरा महानगर पालिका ने भी संकल्प भूमि पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित करवाया था। इस दौरान डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री, वडोदरा महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा और अन्य नगर सेवक मौजूद रहे थे। उपस्थित सभी की ओर से संकल्प भूमि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संकल्प दिवस मनाया गया था। भणतर पूरुं थया बाद बाबा साहेब आम्बेडकरे वडोदरा शहर में पोतानी नौकरी चालू करी। ऊंचा हुद्दा पर नौकरी करता, परंतु पोते महार जातिना होवाथी अस्पृश्यता अने तमाम जे समाज में फूट थी एना लीधे एमने समाजना तिरस्कारनो सामनो करवो पड़तो हतो। सर्वंटो पण एमना मेज पर फाइल हाथ में आपवाना बदले फेंकीने जता रहता था। एमने आखा वडोदरा में मकान पण न मळ्युं त्यारे पारसी होस्टेल में रह्या 2 રૂપિયાના ભાડાથી, परंतु त्यां पण एमना अपमाननो अवारनवार सामनो करवो पड़तो हतो। बाबा साहेब आंबेडकरना संकल्प भूमि दिने આજે અમે સૌ અહીંયા આવ્યા છે અને એમને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી છે। બાબા સાહેબ આંબેડકરના તમામ અનુયાયીઓ, ભારતીય તમામ નાગરિકો અને આજે તો મુક્ત સમાજ થઈ ગયો છે એ એમની દેન છે। સ્ત્રી કેળવણી, અસ્પૃશ્યતા આ તમામ વસ્તુનું નિવારણ થયું છે। આજે સ્ત્રી કેળવણીને પુષ્કળ ભાર આપવામાં આવ્યો છે। આપણું બંધારણ જેના લીધે ભારત આજે આટલો દુનિયાનો નંબર 1 ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રી બન્યો છે। तो आज एमने याद करी अने आज एमने श्रद्धांजलि पण अर्पण करीए छे। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ની સંકલ્પ ભૂમિ પર જે કાર્યક્રમ છે એ સમાજને ચેતવનારો કાર્યક્રમ છે। મહારાજાએ જે એમને સ્કોલરશિપ આપી બહાર મોકલ્યા, એના પછી અહીંયા વડોદરામાં બોલાયા, પણ વડોદરામાં કામ કરતા કરતા એમનું જે અપમાન થયું, કારણ કે ખુદદાર વ્યક્તિનો જ્યારે અપમાન થાય છે ત્યારે ઇતિહાસ ઉઠાવીને જોઈ લો કે ઇતિહાસમાં જ્યારે ખુદદાર વ્યક્તિનું અપમાન થયું છે ત્યારે ક્રાંતિ આવી છે। આવી જે ક્રાંતિ બાબા આંબેડકરના જીવનમાં આવી। જ્યારે અપમાનિત થઈને જ્યારે અહીંયાથી જતા હતા બોમ્બે, ત્યારે એમને કોઈ ગાડી નહોતી, ત્યારે અહીંયા આવીને બેઠા બળના નીચે અને બહુ વિચાર મંથન કર્યું અને વિચાર કર્યું કે આપણે શું કરવા જેવું છે। कारण के मारो एकलाનું अपमान नहीं पण आखा समाजનું अपमान थतुं होय त्यारे एमने संकल्प कर्यो कि अब मैं किसी की नौकरी नहीं करूँगा, मैं अपने समाज के लिए लड़ूंगा, समाज के उत्थान के लिए लड़ूंगा, उनके होते हुए अपमान के लिए लड़ूंगा। एवं संकल्प करीने बाबा साहेब आंबेडकर अहींयाथी गया અને संकल्प લીધા પછી એમને જે લડાઈ લડી સમાજ માટે, अन्याय सामे, गरीबों माटे, अपमानित थता लोको माटे અને એક નવું ચિત્ર ઊભું કર્યું આ દેશની અંદર। એટલે જ આજે એમને નમન કરું છું અને એમને આપેલી પ્રેરણામાં લોકો વધારેમાં વધારે થાય એવી ભગવાનથી પ્રાર્થના કરું છું। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।